আসুন হিন্দি ভাষা শিখি। আজকের ভিডিওতে থাকছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হিন্দি বাক্য। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। আর হ্যাঁ, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন। আমার কথা শোনো। মেরা বাত শোনো। মেরা বাত শোনো। তুমি যেতে পারো। তুম যা সকতা হে। তুম যা সকতা হে। সে আমার বন্ধু। वो मेरा दोस्त है। वो मेरा दोस्त है। এটা তোমার জন্য। ये तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए। তার জন্য অপেক্ষা করো। उसके लिए इंतजार करो। उसके लिए इंतजार करो। রাতে দেখা হবে। रात को मिलते हैं। रात को मिलते हैं। যোগাযোগ রেখো। রপ্তা রাখনা। রপ্তা রাখনা। এখান থেকে দূর হয়ে যাও। ইহা সে দূর হো যাও। ইহা সে দূর হো যাও। এটা আমার গাড়ি। ये मेरा कार है। ये मेरा कार है। ধূমপান নিষিদ্ধ। সিগারেট पीना माना है। सिगरेट पीना माना है। আমি কাল ফ্রি। मैं কাল ফারেক हो। मैं কাল ফারেক हो। তোমার নাক পরিষ্কার করো। तुम्हारा नाक साफ करो। तुम्हारा नाक साफ करो। আমি এখন খুব খুশি। मैं अभी बहुत खुश हूँ। मैं अभी बहुत खुश हूँ। চলো দেরি হচ্ছে। चलो देर हो रहा है। चलो देर हो रहा है। তুমি কি আবার আসবে? क्या तुम फिर आओगे? क्या तुम फिर आओगे? বেশ ভালো আছি। बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा हूँ। তোমার দেরি হলো কেন? तुम्हें देर क्यों हुआ? तुम्हें देर क्यों हुआ? তুমি কি কাজে যাচ্ছ? क्या तुम काम पर जा रहा है? क्या तुम काम पर जा रहा है? চলো দেখা করি। চলো মিলতে হে। চলো মিলতে হে। আমি এটা কখন পাবো? मुझे ये कब मिलेगा? मुझे ये कब मिलेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।